Thank you, Melbourne. See you, Darwin. 5 days. Still alive and kicking. Nami cake. Dinner, steak, gravy. Day 2. Earn. Hi. It's day 2. Stop over. Cheers! Saging sa Pinas. Kakaon na dyan may saging sa Pinas. Survival food naman. Quarantine checkpoint. Sa Davao River. Bangkerohan River. Bangkerohan River. Bangkerohan. Earn, kamusta ang dito sa pag-drive? Kailan, autopilot ko. Earn na yun, Earn. Kamusta yung bulabot? Although sakit kamay, pero kinahanahan na ako. Tanan gamit na mo. Napay pillow. Excited na ko gamito na. I love the view. You do? Pala. Yung gamit. Wala na. Up. Pagtunga-tunga na nga mo ang gasolina, nagpagasolina na dayon may wala nakakabalo sa next kung napabay gasolinahan. Dara may nag-stop. Paris. Papa ni Camille. Room tour. Our room. Alam na. Subukan dara. Na siya mga microwave, kettle, mini fridge. Wow, kompleto siya. Siya TV. Then, ano siya? Nice. Dili siya save sa kutong first. So, library. Toilet. Me. Shower. 1 week despedida. Naka-prepare. Unsa na Earn? Ipakita daw na? Hotel, magsuro na. Itong shopping trip, pero naabot na. Karon pa nanguha og mga sanina niya good for 5 days. Nakakita na jud mig dagat. Kani among grocery. Nakapangita mig egg. Or, pahin na lang, gusto pa. Welcome to Discovery Park. Ano kayo sa uto nula? Tipid tips. Halo, halo, halo! Mag-cook. Pangbaon tomorrow para sa 13 hours drive. And for dinner. Chicken. Napay chicken. I-cook pa na siya. Excited na po. Dinner. Sausage. Gravy. Of course, rice. Pork. And little chicken. Nakaupo ka. Nakaunsa ka. Paglangoy di mo. Sa Darwin ka na. Our day 3. From Day 3 of 4th Agustus to Alice Lodge. It's 13 hours. Welcome to Alice Wonderland! Di ba manggod ni Alice Spring? Love you, baby. Juliana. First stop, unsay mong meal Earn? Steak. Egg. Ako akay egg lang akong breakfast. Sir Earn kay katong steak na mo last 2 days ago.
Okay lang. Oh, kauna na ko ng egg. Hi, baby. You just woke up from 2 hours sleep. Yes. Just woke up from 2 hours nap and now eating a grapes. Walay signal kung asa mi karon, so naga-video na lang ko, naga-document sa mga agian na mo na ang among road. Earn, hi Earn. I love you, baby. Hello, hello, hello. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Okay ka pa ba? Okay pa naman. Grapes. Stop food trip. We'll be eating Oreo and pepperoni. Thank you, Crystal. Sa sponsor. Uneven surface. Oh. Yan sa nabibing sa aeroplano. There is almost uneven. Dito sa taas, turbulence. This is Captain Lobo. This is Captain Lobo speaking. Please remain seated as we experiencing turbulence. Refrain from standing. Refrain from standing. Out of gas. Nag-refill me. Kahit pa next na gas. Spaceship daw na sa Pitch Black na movie. Game ni props. Underground home. Video lang. Pero hindi kami dyan matutulog. May hotel po kami. Round Cafe. Drinks lang atong orderon. Medyo pricey eh. After 3 hours, nanadyon may kasugat. Unsay mong lunch, Inday? Egg and pork chop from yesterday. Calling all passengers, calling all passengers. This is Captain Lobo speaking. We're about to land in A87 Stewart Highway, about 205 kilometers to the left. Pilot Earn. We're about to land. 2 hours and 12 minutes more. And we are at what's in English na Earn? Hindi lang siya. Barato ko muna siya. Aircon. Salamin. It's our day 4 today. We're going to Tennant Creek from Alice Spring. See you guys. Maybe. See you at Alice Springs. Murag sikat kay water. Hello, Earth. Nice signage na ay mga winter eh. Signage siya mga wind. Awa na to kung nabay wind. 30 minutes na minanaa sa road after sa katong video na ako, nag-mention ako na naay wind rin na place. Ganina pa na siya siging lingi-lingi, siging tanaw mo na badyo'y wind. Ana siya naa daw pero abot lang kung true.
ka or Naivit? Gusto ko mag-stop pero ana sir dili daw safe. Kaya diretso na lang ni. What's our dinner? Pork and lettuce without rice. Every luto, di jud na malipdan ang sibuyas. Masking naga-travel, sibuyas, kompleto ang sahog. Yan si Ern. Dog sa grocery home. Dog. After 2 years, kita na dyan kung kamote ng mga gagmay. Murag Pinas feels. From grocery store. Here's our grocery. Mag-cook me for dinner tonight. Kabalik na sa mong room. Eating carbonara. After mag-barbecue me. Para sa among baon tomorrow. Katan-as ang among biyahe tomorrow. Padulong sa Darwin. Pray for us. Pero pag makita siguro ninyo ni na video, nakaabot na mi. Thank God. Not bad para sa mga microwavable na carbonara. Then ang Ano niluluto mo po? for our dinner. Wow. Wife material naman ang baby. Grill na pang habang buhay. Wow naman. Isa. Taste na to kung lami. Lami siya. 8 out of 10. Marinated na siya na pork belly. Balik na sa room. Oh my gosh! Nalock na ako. Then, ang susi nasa sulod. Patay ta kay Ernan. Ern, nalock na ko ang room. Nag-walk ko padulong sa ilahang office, sa ilang reception area, kay nalock na ko ang door. And wala may extra susi. Paniang ako ang lock. Dira ata something ang reception. Ay, nalantay dire. So, doon lang siya from our room. Try na to mga yung susi. Lock na ang office, guys. Then, wala ko yung makita na staff dire. Patay jud ko ani kay Ern. Balik na lang sa ako sa amo ang room. Then, ingnan ako, sir, wala ko makita na staff. Patay. Makasulod na ko balik. Bago lang ni Hawa ang staff. Then, nag-bring siya og extra key sa amo. Nasa napata sa gawas bibi. Umot diri ang susi. Iumot diri ayo diri butang. Yaw-yaw siya. Nagyaw-yaw siya. Nagyaw-yaw siya. Nagyaw-yaw siya. Sige, bye. Kuya, kini ako ang ano oh. Princess oh. Napa siya massage chair oh. Kirig-kirig niya ang lubot ug likod. Napay ano, chocolate, Business kilit. class. Murag naka business class wa. May massage Napay chair. candy oh. Ako'y candy dira sa side. Ako'y chocolate. Kuya Dira wa. sa side. Ako'y junk food. Dira sa side. Ah, natanan dira Tissue. day. Na tissue pa diri oh, malibang Water. siya. May water. And I am Yaw kayo. officially passenger princess. Sige na, baba na ta. Okay. Excited ako maligog pool. Last meal. Wala na ko ni baba. Kay kapoy.
Turkey, I think. That's a turkey. We're here at Mataranka gasoline station, and that's it. This is our 5th room. Ambot na kanya ako ang nabuk. 4 ka bed. May aircon, fan, big po lang iyahang wardrobe, may plancha, flat TV, mirror, ang buntis, mini ref, and toilet and shower. Then ang atbang namo is ang pool area. Or dili ko makaliko bet. Hi Ern! Naami dali sa kate. After ani Darwin na, kita ni mo abot. Thank you Lord. Ito ano po si Ern. Last grocery dinner before going to Darwin tomorrow. Woolworths again. Dinner at Catherine's. Sabaw rice, then pool. Naligo na si Ern og swimming pool. Ern! Last dinner. Tomorrow sa Darwin na may makatipid na jud. My fave sabaw. Gilutuan ko ni Ern. Kani among dinner. Mao ni ginaluto sa kumpapas ako akatong napami sa Pinas. Na-miss na ko, pero si Ern ginalutuan ko para di na ako ma-miss. Thank you, baby. Welcome, baby. Hello, last day na namo today. We're going to Darwin. 5 days road trip. Woo, 5 nights and 6 days. Later na alam sa Darwin. Grabe ka enjoy oy. Di na mo na malimtan for life. Sure ka? Bye-bye. Bye. Sampalok tree. Kita na mig sampalok. Nilibay magod ka sa Philippines. Hadlock man si baby ani. Crocodile safety. Dili naman siya mo adto aning hot spring. Kinaaday crocodile. Sokol ka o dili? Last day sa akong pagka-passenger princess. Kani akong set up every day for 6 days. My blanket, my sanitizer, my water. Mamiss na ko nila experience. Expensive siya but worth it. Kay once in a lifetime lang din siya na experience. So, kaya gusto dyan ako siya video kay para na ami mabalik-balikan ni Ern i-watch na kanina yung experience sa pag-travel na mo Melbourne to Darwin. Dagan kayo may mga memories dere, dagan kayo may na-talk ni Ern kay sa among relationship poros mga barkada, dagan kayo may tagalaan na mo na ay barkada. Kani isa ni siya sa pinaka-longest banding na mo na kamera dyan ha. Na siya yung railway dera. Kani ang view. 50 minutes na lang maabot namin sa Hungry Jack's Darwin. Kung mama siging marites. Ka-experience mig checkpoint. Ako ra po'y mag mag change oil. Mura lang nag-travel sa Cotabato. Off the Cotabato! Then checkpoint. Dili di siya checkpoint. Road closed di ay abin ako checkpoint. Dito sa doktor na, dito sa kung ginapacheck up Video nila call si Ern level. ang iyahang Pwede hilak natin ano? Ambot.
Palangga ba kayo niya na? Ginamay hindi ba yan niya na? Kaniyang road Kuya dere. man sila ni First Bibi, time sa na mo pagtutulog naka-experience na og rough nanato road. lagi silang tulog. Sa pila ka hours na mo nag-travel from Melbourne. Maayaw din na Sabi na ako ka og candy. Kay gutom na kaayo. Iya, nahigtan na ako oy maglaan Kayo sa ka ang gawas. stop over na mo for lunch. Hello, Happy First meal of the day. Hungry Jack. Gawas ang food na to. Chicken Royale. First meal. Hot chocolate. Coke Zero. And what's inside the box? Cheeseburger na barbecue, all-time favorite, and other chicken Royale. This is the last pending bago magseryoso na sa life and iroy ang among mga gasto sa road trip. ang gusto sa road trip na rin. Enjoyment na to.